Hello guys, good evening everybody, good evening everyone. Ngayon guys, alis na naman daw kami ng aking mga alaga. So, hindi ko alam kung saan kami pupunta. Basta sabi, alis daw kami. So, tara na guys. Siguro manihapon. Okay, balog. Wala mo ko galutog panihapon guys. So, dapat dito lang kami sa bahay at mag-order lang ng pagkain. Pero sabi, alis daw kami. So, bahala na. Ganito lang ang suot ko eh. Atihan eh. Wala may nakailan na to. Let's go. Dito kami guys sa Mamalit Live Sandwich. For me, can I have like spicy berry for one? Yellow. Also, I want the same. Do you want the same? يعني مصرية. Iharap ka na? عادي. So what is this? The normal berry? No, this one breaded. What about that? This one grilled chicken. انت وش تريدي تيسي؟ Chicken sauce. هذا ما سبايسي هلا الاثنين. Yes, sir. No spicy for me. Spicy? No. For both. For both, keep. For both same? Yes, please. For me, can I have mixed You want wait. any additional, ma'am? Really? You want any additional? No, I don't like. No. For me, can I have mixed cheese? With cheese? For the one with the spicy berry. Hmm. انت وش تريد وش نوع التشيز؟ Mix? Make it for both. The spicy. Yeah. Aywa, same. وانتي؟ Mix? Yeah. Mix? Mixed cheese? وش تريدي cheese؟ And this? بس أخذ الأبيض. Same. For her, Yeah. mix and one only the white cheese. Only the one. المرة اللي جاية في السعر ما حد ينزل. بعتولي ضغطي. لا قلنا ترى بنختار. بالله لا تقلد زينكم ما يعجبش. مو في طلب آخر مرة عجبني. ترى قلت لك لا تضربي نفسها صالح. صوري. طيب. ما تشوفي مش So ayan guys, kipainit ko eh. Muna ipanglagay sa mga sandwich guys. So pag magpili mo ang ipili na ko dahil kanya Italian bread. So kung ang pinipili ko ay Italian bread, so dito na lang maglagay ng pang. sorry عادي. أنا شفت مش. Hi guys, say hello to my vlog. Hello, hi. Hi. She have YouTube channel. So dito kami guys, ito gusto din niyang mag-hi. Ito yung mga sandwich, yan, ito yung mga, kung pili na kayo guys kung anong ipalaman dito guys. Ito yung mga side dish. So ayan na guys. Tapos na liwa na. Tada! Init. لا لا ما يكفي أول. أنتي ما شو أول اختاري. اختاري. Tapos, انتي أول واحد وش اختاري؟ adine. Can we have وش lettuce؟ Lettuce, yeah. Pickles. Pickles and lettuce. Yes. That's for me. تريد lettuce. Lettuce, yeah. في Little cucumber, please. cucumber. Cucumber. كيكي. في jalapeno. Jalapeno, no. Olive. No. That's it. Tomato. No. Sauce. I don't know. Sauce. Later the sauce. Do and some.
Can I have lettuce and the black, Black olives and jalapeno? Also onions, please. And 3 lettuce. أيوة. Can we have lettuce in both? both. أنا أريد jalapeno. Jalapeno for both. 3 pickles. Masaya ka na? Pickles for 1. وش تريدي يلا؟ بس That's نفسي. Tama. No, that's it. That's it. Can I have the tomato? Yes. هذه هو صوص ماله هذا؟ ايوه. تريدوا نفس الصوص مالي؟ أيوة. أنا أريد هذا. بس أنا عندي وش صوص معلش. Yeah. Yes. Because Yeah. Yeah. Can we have the smoky chipotle? كلنا تريد نفس الشيء؟ لا لا Yeah. For both. ما عاد إنسان. Also, can I have the Thousand Island for both? Decide انت وش تريدي؟ Same. Can I have for all that only 1,000 island and ranch? Can she have ranch? Ranch. تيسي مسحي وانا اقول لك افخش. بس خلص زيدي احس ما واجد صوص. barbecue. ما بواجد صوص انزين. انزين سموكي شيبوتلي حلو. سبايسي ما بو. انزين Thousand Island ايش يعني هذا؟ اكيد كم؟ حلو. زين try I will try 1000 Island. 1000 يعني. اللي كان نفس الشيء لو تيسي. ها؟ سم؟ That's it. That's it. Thank you. كوزي ما قاعد تشوف. Turkish grill. So again guys, tapos na kami bumili ng aming sandwich. Ayan. So ito yung view sa labas. Init. Init dito guys. Ayan. So dyan kami bumili loaf. Dyan. Tadam! So guys, na ako tarig nahulat. Ako rin gahulat sa bawas. Init. Kung mga alaga na sa sulod. Habang binabalot pa yung aming sandwich. Ayan. So dito muna tayo. Upo-upo. Siya. Upo pa more. Dito guys. Ay na, parang ano, hindi ko gusto yung upuan. Parang may surot. Ay. Hilo daw. Hindi paghilo pa siya. Yan. Oh. So, ayan guys. Hulat ko sa mga alaga. Wala na sila. Let's go. Har. Har. Let's go. Let's go. Asa pa meron pa ingon? Guys, karon Panginoon na po daw karak. Alam mo ba yung karak? Yung tea guys, kugmot man ang buhok. Maraman gibugno. Para gibugno guys. Go. Hello, basig. Hello.
puro man laki eh. So yun guys, nakulat dito mag-order ng kape. يعني So, عاد خلاص المطوة شو هذا أحس هذه puro na yung mga laki ang customer وين dali. تشوف أنا بعد ما وصلت Na yung mga customer na rin is puro mga lalaki. لا أنا جربت جربت واحدة اسمها شكل وعشان لقيت هنا أي Table 10. Nami sa table 10 guys. اشتري هذا في التيسي Isa lang. هذا اللي تسويه انت اللي بسمسم شوف موجود هنا موجود هنا ما أعرف إذا هو تريد شيء أحمر ولا أحمر أنا تريد حليب ولا أحمر؟ هذه أحمر sa pinangalaga ko ito daw تريدي تيسي؟ ginagawa ko sa bahay. تريدي؟ ليش؟ ما في شيء كلمة ولا ايش مكتوب سمسم بس كم حبة 500 صح اوكي وش الصينية هذه؟ So ito guys yung aming kape. Ito yung aming ترى شو قلت ansam fish. So ayan guys. Ito yung tea red tea oh. So ito yung pulutan. Pulutan. So ito. Guys ni alamin sa balay. Ulit na may ay karit trami kay. Kuan. Basta karit trami. Bye.